So good morning everyone. I am Raman Kindaton and today we will report I will going to report our topic, which is document and information security, and also the security survey inspection. And ako makauban si Formentera Huntong and me myself Kindaton. So first, what is document for us? So document, it is a written or printed record containing information. So anything like mga papers or printed records, anything a printed records yan naga-contain of information, mo na siya ginatawag na documents. Anything a printed record. And then, so what is information? So information is a facts, data, or knowledge communicated or represented. So ang information, di ba, yung ko kanina, ang nakabutang sa document is mga information through printed records. Information through printed records. So kanang information mo na siya mga facts, mga data, or knowledges communicated or represented. It's either communication or represented. So nabilong ang document sa represented. Kaya nga naman, ang documentation, di ba, printed record. So i-represent na lang siya, di na siya i-communicate. So there are 4 types of documents. So first, natay class 1, class 2, 3, and 4. So unsa man na siya ang class 1? So class 1, that's are the vital documents, or mo na siya mga records nga essential for existence or identity. Like for example, birth certificate, national ID na to, kita mo ng kanong QR code sa atong likod sa atong national ID. Dira pag scan na to ana, or any other government personnel mag-scan na makita na natong identity. And then mo na siya ginatawag nga class 1, or vital documents that needs for record, essential for our existence and our identity. So next is class 2. Mo na siya ang mga important documents. These are the records crucial for legal, financial, and administrative purposes. So mga class 2 na information is ginatawag siya nga important documents. Crucial isa sa mga legal, financial, or administrative purposes. Like na dito ang mga budget, or na dito ang pila ang amount nga magamit ana na project. Dito nakabutang na mga documents like pila ang nagastuhan na adlaw, like kanang mga kuan ba, liquidation na to, information man po na siya kung pila tong nagastuhan nga day or katong certain na year, or pila nga to ang kwarta katong nga tuig nga nagasto. Mo na siya ang class 2 important documents. So mana ta sa class 1 vital documents, class 2 important documents. Next is class 3, which is also known as useful documents. So unsa man ang useful documents? Mo na siya mga records providing additional information or support details. So ang useful documents or class 3 documents, mo na siya mga records nag-provide siya og additional or information. Like for example, natay kanang kato para natong important documents, natay financial. Ang kanang useful documents, those are documents or information nga naga-support ana nga ang class 3 gina-support niya ang other information like class 1, class 2 na mga information, vital and important documentation or documents or information, siya ang ga-support ba kana ganing if malibog ta dito nga information, ang gani. Ang class 3 or ang useful documents, siya ang ga-support or gina-summarize niya ba additional informative or supporting details. So last one, class 4 or non-essential documents. So unsa man ang non-essential documents or class 4 documents? So muna siya mga records with no significant value or use. Even na siya information kay naabot mo siya sa documents, but dili siya essential. Muna siya ang mga documents nga dili essential with no significant value or use. So next, kumana ta sa types of documents, the class 1, class 2, class 3, and class 4. So now, karon na nato dira sa stages of information cycle. So what are those stages in making information or making information cycle? So first, there natay creation, use, storage and retrieval, transfer, and disposition. So unsa man ang creation and information cycle?
Creation is generating new information or documents. So mo na siya naga-generate ang creation nga cycle or parts information cycle kay ang creation og other kay part sa stages of information cycle. Kaya na stage sa information cycle naga-generate siya og new information or documents para mas mapaligon pa ang atong information para mabutang nato sa documents. Sunod sa creation na atay use. So unsa man ang use? Use is utilizing or accessing information for a purpose. So naka-generate na matag new information, naka-generate na tag new documents. So karon ang use sa use mag-utilize ta or access ta og information for a purpose. Like mangalap ta, mag-research ta para mabuo ang atong na-generate na new information or documents. Next is storage and retrieval. So kani siya, it is the keeping and accessing information when needed. So ang storage and retrieval kana gayong punduhan nato sa tong information, sa tong mga documents, kung asa nato ibutang, kung asa nato i-keep para dali lang nato ma-access when we need that certain information or documents. Keeping and accessing information when needed. If need na to maka-access na dira na part, that is storage and retrieval. Next is transfer. So what is transfer? Transfer is sharing or moving information to others or new location. So transfer from the word itself, it is an act of sharing or moving information. Like ipasa nimo sa iyang information, ipasa niya sa ako ang information from one location to new location, from old location to new location. And last one is disposition. It is the deciding what to do with information at the end of its life cycle. Example, keeping or destroying. So disposition sa pagbuhat sa information, sa pagpasa to sa uban para makabalo sa information or about na certain documents. Sa disposition, from the word itself, mag-decision ta if mag-decide ta or decision ta if unsay buhaton nato na documents. If padayon man nato, i-keep pa ba nato na or i-destroy or dili na ipawalang bahala na lang. So dira not stage sa information cycle is mag-decide ta, it's either nakana na information or certain documents is i-keep ba nato or i-destroy. So now nanata karon diri sa characteristics of information. Like kung sayang mga characteristics ba sa information. Natay 2, 4, 6, 7 ka characteristics sa usa ka information. First, expansive. So unsa man ang expansive? So ang information daw, ano siya characteristic nga expansive? Meaning continuously growing in volume. So ang information dili lang siya in a certain nga, like for example, karon information ako, naglakaw na siya nga tao or certain nga people. Dili lang dira siya kutob, kundi adto pa na siya sa certain na lugar, di madungagan pud ako ang information. Like kung unsa gani akong information sa usa kana nga tao, dili lang isa akong mabuhat information or documentation about sa iya, but many more pa kasi ano siya kanang nagalakaw siya or nagato siya sa laing lugar na gani kanang information ba expansive, naga-expands, continuously growing its volume. Next is requires barriers. So sa requires barriers needs protection from unauthorized access. So syempre kung natin information or any other important information nato, di ba? Dili ta masugot nga kanang maka-access ang mga unauthorized persons or unauthorized people about sa atong information. Siyempre confidential. Dili nato gusto sila makabalo about sa atong information ba. Unang ang usa ka characteristics sa information, first expansive siya, growing in volume, and the second one requires barriers or naga-require siya og kanang panagang ba kana ganing para dili makita or tabon barriers ba para dili makita sa unauthorized access. Next, the third one is costly and important. So it is valuable, expensive to create or replace an information. So costly ang information and then as well as important. Kabalo mo jud ana no? Importante ang information and costly, mahal ba? Mahal, and even other information gani mahal kayo, like kanang mga recipe sa certain na mga famous restaurant or
kanang mga basta mga restaurant mga famous. And then important kayo kay kanang gamit kayo tungod kay information lagi makuha sa uban is delikado kayo. Next is coveted. So coveted means highly desired or sought after. Like dili lang ikaw ang nagahatag og importance ana ba, like wala kang kabalo na mga certain threat nga kana ganing naga-aim sila nga kanang makuha po na information, makabalo sila na certain information for their own sake ana ganing kanang gusto sila makabalo na information tungod kay highly desired kana na information, importante ba, and costly. And next is has a limited life. So information becomes outdated or obsolete over time. So ang usa na pud ka characteristics sa information, dili siya forever. Kanang dili siya kanang magdugay ba. Kanang dili siya kanang mausab gani siya, dili siya constant. Inana ang usa ka characteristics sa usa ka information. Ang life niya or ang lifespan sa usa ka information limited lang. Like karon importante siya, but for the next year, for the next generation is dili na siya importante. Like na mga istorya. Next is difficult to protect. Siyempre, pag natin information, it's hard to protect an information about certain things like mga confidential. Lisod yung kayo na siya protektahan. Kung need na to siya protektahan, tungod kay it is costly and important. Mao na siyang lisod kuan kay na coveted siya, highly desired sa mga tao. And then kana pa lang motibo na kuan siya coveted and costly and important is difficult na for us to protect uncertain information. And the last one is voluminous. So voluminous means enormous in quantity or size. So ang information like expansive, ingon sa expansive nga continuously growing, voluminous pod kanang gadako gamahal ang usa ka information pagdagan sa panahon. Pero as I said, it has a limited life span and certain era or year or generation. So now we are now in sensitive information. So naman ta sa stages of information cycle and then sa characteristic of an information. So now we are now in sensitive information. So what is sensitive information? So sensitive information, it is the information that is confidential or personal data that requires protection from unauthorized access or disclosure. So if naay sensitive information, so napoy dili sensitive na information. Example, dili sensitive na information like maingon ko nga I know nga naay baso na kabutang dira, I know nga naay tubig na moawa sa gripo, that is a type of information na dili sensitive or pwede maka-access sa bantaw. Pwede na ko maingon nga kana nagatulo na siya dira nga tubig, na mogawa sa gripo nga tubig, na ginamutang nako na baso dira, tungod kay dili siya sensitive. Dili siya personal nako or dili siya confidential na mga data. So, ang sensitive information, like as I read earlier about sa iyang definition, confidential or personal data that requires protection from unauthorized access or disclosure. So mahimo lang usa ka information og sensitive information if confidential and personal data na ang nakabutangan na certain information and the need of protection from unauthorized access and disclosure. Dili pwede nga may bawan sa uban kun dili ikaw lang kay syempre personal and confidential information like your personal identity, like your work, if nag-work ka sa kanang mga confidential na mga work like secret agents or spy in the government, like dako imuro sa government na need ka, ikaw ang asset sa organization if nanay mo trabaho confidential. So ang tawag sa mga ginadala information is sensitive information, and you also need to be protected for that certain information na ginatawag sensitive information. I will be reporting classification of sensitive information. The first one is secret, and the second is restricted, and the third one is private. Secret, ang ma-open na dyan ni kay kanang authorized person or ang naghimo, and the next one is restricted. Limited lang ang access ani sa mga
tao nga need makabalo. And private, makita ni siya pero dili siya magunitan. And personal or confidential, dili siya pang public exposure. Proprietary information, exclusive rights to intellectual property including invention, brands, creative works, and confidential business information. Akong example ni kay kanang sa mga secret recipe kapara sa mga sa McDo or Jollibee nga nasila unique nga panlasa sa tao. Proprietary information protected by the government. The first one, patents. Exclusive rights to invention and innovation. Dili pwede may balan sa ubang tao or uban nga company ang inyong information. The next one, trademarks. Protected brands, names, and symbols. Bawal kopyaon sa uban company ang inyong logo or inyong mga symbols. And the next one is copyrights, exclusive rights to originality, literary, musical, and artistic works. Kapara sa McDo, natay ban ni Pacquiao nga para Pacquiao. And sa sunod kay trade secrets, confidential and values business information such as recipe, formulas. Dili pwede may balan sa ubang tao ang inyong recipe or sa inyong ginabutang sa inyong mga pagkaon. Information security measures. The first one is security screening, evaluation individual or material for potential security threats. Checking materials, gina-check ang mga materials kung naay mga daot or maka-cause of accident or threats. And the next one, restricted areas and identification. Example na ko, ang Holy Cross, dili magpasulod si Ubas kung walay ID ang estudyante. Kay para, ang example ay ang kuha na explanation kay para safe ang mga estudyante sa mga taong na-threat. And the next one is technology security measures. Using software and hardware solutions to protect information such as firewalls and encryption. Security survey and inspection. Systematic evaluation of an organization's security measures to identify vulnerabilities and recommendation and improvements. Anong example, background checks, gina-check ang mga buildings, gina-check ang mga guns sa mga security kung naabay mga daot or mga kailangan na yuson. So next one is the importance of security survey. So ang security survey or ang important ana is gana secure or gana survey niya ang tibuok security system para maprotektahan ang asset from potential threats. So next one is the security professional and their value. So kinsa man ning professional or security professional. So they are the one who will convey and inspect in a certain organization kung nasunod ba nila ang proper or na-survey ba nila o tarong ang or na-measure ba nila ang pag-protect sa ilahang asset and information. Kanang balik na check ba nila og tarong kung kini bang asset is kanang mo ba jud ni siya, verified ba jud ni siya, or tarong ba jud ni siya. So next one is the security inspection and its purpose. So ang purpose na niya is to maintain the safety of their assets or it is also to maintain and protect their assets. So next one is the phase of security inspection. So in phase of security inspection, we have a detection of company. It will make sure that everyone is following the company security rules and procedures. Dapat gina-ensure nila nga ang company nga ilahang gisaligan is kanang tarong ba. So gana-look nila kung unsa ang strength o weaknesses sa company. So next is the detection of possible defects in protective device and other security aids. So
in this part is gonna check nila ang mga security equipments. It looks for a broken or malfunctioning security equipments. Gonna check nila ang kanang alarms, ang mga fences, ang camera, kung kana ba is kanang naabay kanang mga detect or kanang mga guba or something. Next is the detection of the condition of properties being protected. So kani siya is gonna inspect nila ang mga buildings, ang grounds, if there are any weak points like poor lighting or damaged fences. So kini nga part is gonna make sure ni nila kung kini ba nga area is kanang nakahatag ba ni og threat sa mga asset, kung kini siya is kanang nabay damage gamay, so maka-depect jud siya sa asset. Kay syempre dapat gana make sure jud nimo nga ang kanang imuhang area is dapat kanang highly kanang bali husgan good, like dili siya dali masudlan og threats. Next one is the detection of security hazards. So it look for anything that could cause a security problem such as unsafe storage. So possible nga makasulod ang mga kawatan or mga threats. So dapat gana check jud og nabay problema kay aron iwas ta sa threats. Kay mangita man jud na og kanang kalusutan ang mga threats. Kay syempre labo nag-interesado na sila ana, dapat kanang ang imuhang place kay naka-secure jud siya permanente. So next one is the steps in security inspection. So first, bago jud mag-start ang inspection, dapat mag-prepare sa jud ka. So mag-review ka kung ang mag-review ka sa mga management policy, i-review nimo ang laws, appearance sa report, and then use equipment needed in the activity. So dapat kana jud imuha jud ng bago nimo start imuhang inspection, dapat kay gana isa na nimo ang kana nga preparation, dapat kumpleto kaani na nakaani kay aron dili ka maglisod. Next one is the plan route. So kani kay gana identify nimo ang mga priority areas, gana identify nimo ka mga sequence ani nila kung kini ba diri babanda or diri a. So next one those are the parts nga kanang i-assign sa kuha. So moto siya, mag-prepare ka and plan route. So moto siya ang steps in security inspection bago nimo sugdan ang imuhang pag-inspect. That's all. Thank you.